عسلامة لدوزيام اني سcientifique ومرحبا بكم. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا exercice على الدرس هذايا donc chapitre numéro 10 équilibre d'un solide soumis à trois forces. Donc نبداو مع بعضنا بسم الله الرحمن الرحيم. Donc soit un solide de masse m égale à 300 grammes attaché à un ressort et en équilibre sur un plan incliné d'angle alpha égale à 15 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, le corps sur un plan incliné avec l'horizontale et qui fait avec l'horizontale un angle alpha égal à 15 degrés. Donc, question Loulini, donc représenter les forces qui agissent sur C. Donc, c'est de faire et d'écrire une liste des données. Donc, la liste des données est la masse 300 grammes. Je dois la convertir en kilogrammes. Un angle alpha égal à 15 degrés. Et delta L 5 cm اللي هي تساوي 5 في 10 قوة إلا 2 متر. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc, شنو طلب مني لهنا? Après écrire la condition d'équilibre, question 3, déterminer l'intensité de la tension T. Donc, طلب مني la force de tension du ressort T. وطلب مني le raideur K. وطلب مني زادا la réaction du plan R. Donc, هذوما les questions اللي احنا باش نلوجوهم في l'exercice هذايا. Donc, question 1. Représenter les forces qui agissent sur C. Donc, on représente les forces sur le schéma avec des couleurs. Donc, je تبدا حاجة واضحة خير. Donc, هنا عندي هذا الكور متاعي. أول force بالطبيعة اللي هي أسهل واحدة فيهم هي la force poids. Donc, c'est la force exercée par la terre sur le solide. كيفاش يكون الفيكتور هذا il est toujours orienté vers le sol. معناتها هذه الأرض وهو perpendiculaire عليها, toujours perpendiculaire على الأرض. Donc je dois dessiner le vecteur poids. يخرج من الcentre de gravité. Donc هذا يخرج من centre de gravité du solide et orienté vers le bas, vers la terre. متفاهمين هوني؟ Donc la deuxième force qui يكون عندي ressort والا fil, toujours عندنا la tension du fil والا la tension du ressort كيما l'exercice هذا. كيفاش نصورها؟ دونك نصورها دونك بالطبيعه الرسور يجبد في السوليد هذاك ليه باش تكون اورينتي هكايا, ومنين تخرج من البوان دو كونتاكت, من النقطه هذه تخرج من النقطه هذه البوان دو كونتاكت entre le ressort et le solide. Troisième force, c'est la réaction du plan. Comment on la représente? تكون perpendiculaire للبلان وين موجود السوليد, ومنين تخرج البوان دو كونتاكت هي هذه. Donc la réaction تخرج من البوان دو كونتاكت entre le solide et le plan, تخرج من النقطة هذه وتكون perpendiculaire, تكون donc perpendiculaire au plan. Donc, quelle est la réaction telle? Donc, je dois écrire, représenter les forces qui agissent sur C ou qui s'exercent sur le corps C. Donc, je dois les noter. Les forces exercées sur C, huma. Donc, P, c'est le poids du solide ou du corps. T, c'est la tension du ressort, et R, la réaction du plan. Question 2, écrire la condition d'équilibre du solide. Pour que le solide soit en équilibre, question 2,
il faut que la somme des forces extérieures égale à vecteur nul. La somme des forces extérieures, donc P plus R plus T, égale à vecteur nul. Égale à vecteur nul. Qui fait que je ne suivant x, x', tx. Donc, je vais la projection de le vecteur t suivant un repère. Donc, suivant l'axe des x et l'axe des y. Donc, on dit suivant x, x', tx plus rx plus px égale 0. Ou le condition d'équilibre. Le condition d'équilibre suivant y, y', ty plus ry plus py égale à 0. Je dois choisir les axes x et y. Ils ont été orthogonales entre eux. Ils ont été orthogonales entre eux. On ننصحكم باش تختاروهم de telle sorte que les forces نتاعنا هذوما اللي اخترناهم يكونوا alignés معاهم. Alignés collinières avec les axes x et y. مثلا نجم نختار نجم نختار x هكايا donc collinière avec t. donc هذا l'axe des x نتاعنا. باش نختار x من هوني ومن هوني باش نختار x بريم. وباش نختار y تكون collinière avec la réaction. هكا اسهل لنا برشا الخدمه كي نختاروا نحنا الغوبير نتاعنا لي زاكس نتاعو يكونوا باراليل collinière avec les vecteurs force. هكا الخدمه البروجيكسيون دي فيكتور تكون اسهل برشا. دونك y من فوق ومن هوني y بريم. متفاهمين هوني؟ تراو فيها t كيفاش ماشيه مع الاكس في السونس انفيرس. دونك توا qu'est-ce qu'on fait؟ توا باش نعمل projection نتاعهم. باهي alors suivant x باش نطلع tx لهنا باش نطلع tx وهنا باش نطلع ty. واضح؟ باهي tx suivant l'axe des x ماشيه في السونس opposé. donc suivant x عندنا moins t هوني on peut dire moins norme de t. suivant l'axe des y t شنو تعمل suivant l'axe des y؟ ها هو l'axe des y c'est un point. donc suivant l'axe des y ty égale à 0. متفاهمين هوني؟ باش نمشي للرياكسيون تاع الR باش نخرج الRx والRy. الRx نخرجوا الRy قبل. شوف فيها الR est collinière et de même sens avec J, avec Y. donc sa projection avec l'axe des Y égale la norme de R. suivant X, suivant X, c'est un point. Suivant X, l'axe des X, c'est un point. Sa projection donc sur l'axe des X est un point. Donc la norme de R est nulle. Donc نمشي le vecteur P. Alors, donc on dit Px, Py. Px باش نعمل لهنا باش نجي دونك ها هي البي ترى في فيكتور بي باش نعمل بروجيكسيون تاعو sur l'axe des x. la projection du vecteur suivant l'axe des x شنو suivant l'axe des x ترى فيها البروجيكسيون تاعو suivant l'axe des x ها هي البروجيكسيون تاعو. دونك هذه البروجيكسيون تاعو راه suivant l'axe des x ها هي البروجيكسيون تاعو. باهي suivant l'axe des x ترى فيها الالفا هذيا هي بيدها هذه الالفا هو بيدو هذا انجل الفا. دونك هو بيدو هذا لونجل الفا. دونك البي suivant l'axe des x ماشيه في السونس نتاع الاكس دون لو ميم سونس دونك بوزيتيف. شنو اخر c'est le sinus. donc projection تاعها sur l'axe des x c'est le côté opposé de alpha. donc c'est le sinus alpha. donc qu'est-ce qu'on peut noter لهنا le p c'est à positif. c'est le norme de p fois le côté opposé de alpha, donc fois sinus alpha. Suivant l'axe des y,
le P suivant l'axe des Y نعملها البروجيكسيون تاعها ترى فيها suivant l'axe des Y projection تاعها هي le côté adjacent de alpha donc suivant l'axe des Y ساعة ماشية في السنس opposé de Y زاد نشوفوا فيها في السنس opposé de Y donc عندي لهنا moins P moins norme de P fois le côté adjacent c'est le cosinus donc fois cosinus alpha وهكا نكونوا كتبنا la condition d'équilibre suivant l'axe des X et suivant l'axe des Y donc نرجع هوني نخليها قدامنا باش تكون دونك واضحه الكتيبه نرجع هوني ونكمل نكتب ليكريتور نتاعنا دونك لهنا suivant x prime et suivant y prime وباش نعمل دونك التوتال نتاعهم دونك لهنا عندي هوني p fois sinus alpha moins t plus 0 نجمو نكتبوها نجمو نكتبوهاش donc égal à 0 suivant l'axe des y باش نكتبو ty0 plus ry plus py donc 0 نجمو نكتبهاش plus r donc عندي norme de r moins p fois cosinus alpha égale à 0 واضحه هوني la condition d'équilibre donc d'après la condition d'équilibre ننصحكم باش تخدموها هكا على خاطر باش تطلعوا l'équation الاولى طلعوا l'équation نسميوها équation numéro 1 ونطلعوا زاد l'équation numéro 2 واضح هوني من les équations هذوما في الكيستيون 3 سألني على l'intensité de la tension T donc T باش نخرجوها من l'équation الاولى هذيا متفاهمين هوني سألني في الكيستيون الاخرانيه على R باش نخرجها من l'équation هذيا R donc question 3 je dois déterminer la tension du ressort عندنا نحنا d'après l'équation الاولانيه هذيا عندي T égale à P fois sinus alpha donc T bien norme de T bien norme T égale à le P هي شنو le P égale à M fois G donc M fois G fois sinus alpha le M عطاهالنا 300 عطاهالنا donc le M هي 300 grammes donc c'est 0,3 fois 10 fois sinus 15 fois sinus 15 sinus 15 هي donc هنا عندي 0,3 fois 10 fois sinus 15 اللي هو 0,25 10 fois 0,3 c'est 3 3 fois 0,25 est égal 0,75 newton. Donc la question B, qu'est-ce qu'on a fait la question B? Déterminer le raideur K. Donc nous avons la formule T égale à K fois delta L. Le K هي شنو من هوني هي T norme de T sur l'allongement delta L. Donc هي اللي لقيناها 0,75 sur delta L اللي هي 5 fois 10 moins 2 mètres. شنو نعمل توا باش نقسم هذاك على هذاك اش باش نلقى دونك شعنا هوني باش نتاكد ساعه من دونك من قبيله حسبتها بمخي خاطر 0,3 fois 10 بتبيع 3 و 3 نضربها fois 0,25 معناتها عباره نقسمها على 4 العدد العشريه نتاع الستين كنت تفكروها نضربوا فوا 0.25 معناها نقسمها على 4 باهي دونك لقيتها 0.75 صحيحه توا باش نقسمها على 0.05 égal à 15 donc K égale à 15 نيوتن متر moins 1 متفاهمين هوني ما ننساش فينيتي ردوا بالنا هذه بالنيوتن وهذه بالمتر نيوتن على متر دونك نيوتن فوا متر moins 1 هنا نمشي للكيستيون 4 الكيستيون 4 بالطبيعه باش نخرجوه من ليكواسيون هذيا عندي R
moins P fois cos alpha, donc R égale à P fois cosinus alpha. Donc M fois G fois le cosinus 15 اللي هو صفر فاصل tout ça. صفر فاصل 968. Donc R égale 0,3 fois 10 fois 0, tout ça. قداش باش تجينا بالطبيعة حاجة en newton. Donc je fais le calcul. 0,3 fois 10, 3. Je n'adresse donc 3 fois égale à 2,9 newton. هكا نكونوا كمان الاكزرسيس ان شاء الله نكون فاتكم. نختموا بالصلاه على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاه تفتح لنا بها ابواب الرضا والتيسير ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. à très bientôt.